एपर्यंत सारी आम पूर्व क्लास रे नहीं कि केबे हेब प्रिय दर्शन यही नव यौवने अरपिबी मु एपराण तांको दिव्य चरणे चंपा फूलटीए पाइली बन हलदी प्राय देव आराधना करी कांत पाइबा चाहे एपर्यंत आम पूर्व क्लास रे आलोचना सरी 15 नंबर स्लाइड आज सार देवा पाठ है कहा लगी प्राण उदास छन छन मो मन केउ देशे राजकुमारे देखी लई सपन जलुथिला रत्न प्रदीप किड़ी थिली कबाट एपुरे केमंते पशिले पाई केवण बाट। देख बहुत सुंदर जिनस एठार से कहते कि मु कौन करी रे कहा लगी प्राण कौन हो मोर छन छन हो कहा पाई मो मन रे कौन हो उन्मादना सृष्टि हो किए से व्यक्ति क्यों से राजकुमार जहाँ कि कौन कर स्वप्न रे देखी से कौच केउ देश राजकुमार देखी लई सपन ताने सी किए जहाँ को मु कौन करुचे स्वप्न रे देखुची केउ से व्यक्ति किए से जनक जहाँ कि मु राति रे शोइथिबा समय रे स्वप्न रे देखुची बोली के कहूची राजकुमारी कहूची। यह सहित से यह भी कहूची जलुथिला रत्न प्रदीप किड़ी थिली कबाट शोइबा समय आम कौन करुचे गोटे दीप जाली थाउचे हाँ कि नहीं एबे तो दीप जालुने एबे लाइट लगौचे तो सही समय कथा तो सही समय से जिते शोईला नाई कि से समय से दीप जाली ताकू कहुए कि रत्न प्रदीप बुझेदा कि ना बुझीपारानी शोईवा समय से कौन कर गोटे दीप जाली जहाँ कि से कौन कहते रत्न प्रदीप बोली कहते से कौच कि जलुथिला रत्न प्रदीप किड़ी थिली कबाट कबाट बंद कर देथिली आउ गोटे दीप जलुथिला हाँ कि नहीं किंतु एपुरे केमंते पशिले पाई केवण बाट केमिति से कबाट खोलिकी भीतर को पशिला मु जानी पारली ना बुझेला कौन कहचे राजकुमारी कहूचे से कहूँ कि मु शोईथिबा समय रे कौन करा जाए कि साधारण गोटे दीप जला जाए जोटा कि साधारण झापसा टिके आलोक देवा पाई संपूर्ण घर को तो अंधार रखा जाए पारे नहीं हाँ कि नहीं तो साधारण गोटे लाइट लगे गोटे दीपटे जलई जो दीप कौन होता टिके 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 जलुला बुझला कि ना किंतु शोईथिबा समय आम कबाट खोल दौचे कि नाई ना कबाट गुड़ाक आम कौन करचे बंद करके शोचे तो ठीक सेमिति राजकुमारी मध्य कौन करला कबाट गुड़िक बंद कर देथिला बुझला कि ना किंतु बंद करने सत्वे मध्य राजकुमार केमिति से कबाट खोलिकी भीतर को पशि गला से जानी पारला नहीं से कहला एपुरे केमंत पशिले पाई केवण बाट केमिति से बाट पाइला भाई केमिति से भीतर को आसला मु जानी पारू नहीं बुझला कि नहीं एटा किए कहूचे राजकुमारी कहूचे आउ कौन कहूचे निद्रावेश थी हालाज मुझे अण आयते जिते आम निद्रावेश था ना कि आम निजक आयत रखिपार न था हाँ कि नहीं किए जानूचे आम जो शोचे आमर अवस्था कौन हो तो साधारणतः से कहूँ मुझे निद्रावेश थी तो मु मोर आयतरे नथिली बुझे कि आम शोई देखी तुम साल गोटे घोड़े से साल फोपाड़ी जाइए सियाड़े होची ना ना एमती गोईठा मारे तुम साइड कर दे या भी तो हो तेणु से कौच कि निद्रावेश थी हलाज मुझे अण आयते खसी थिला बास अंगरू देखी नई जाग्रत से कौच कि निद्रावेश जिते मुझी से समय मु अण आयतर थी अर्थात समस्त व्यक्ति केवल राजकुमारी हो राजकुमारी केवल नुहा समस्त व्यक्ति जिते निद्रावेश था ना कि सही समय से माने कौन करथांती कि तांकर कौनसी भी जिनस आयतरे न थाए किंतु एठा राजकुमारी कौन कही कि मुझे निद्रावेश थी से समय मोर अंगरे जो लगी वस्त्र जो मु वस्त्र परिधान करी से वस्त्र परिधान मोर आयतरे नथिला कौन होइतिला ताले से अंगरू से कहूँ खसी थिला बास अंगरू अर्थात से जो वस्त्र परिधान करथिला से वस्त्रटी कौन हो जाइथिला खसी जाइथिला ताहा देहरु बुझेला कि नहीं खसी थिला बास अंगरू देखी नहीं जाकर जितेबाला उठिकी देखिली तो से समय देखिली कि मो देहरे वस्त्र जो थिला से वस्त्र कौन हो जाइथिला खसी जाइथिला बोली कहूँ ये बुझेला कि नहीं ताने से एटारे कहूँ निद्रावेश थी
हा निद्रा बेश थी हालाज मु जे आण निद्रा बेश थी हालाज मुझे अण आयते खसी थिला बास अंगरू देखी नई जागृत जेतेबेले उठिकी देखिली कि मोर बास अर्थात मोर वस्त्र मोर आयतरे नथिला खसी जाइतिला बोली से कहूँ बुझेगा कि नहीं। दीपा लोके देखी थिबे से मोर स्तोत्र बेश ये जो बेशरे जो थी मु शोई जो बेशरे अर्थात मोर देहर जो बास खसी जाइतिला देहर जो वस्त्र खसी जाइतिला हाँ कि नहीं से दीपा लोक से मत देखी थे जेहेतु आलुओ होता ना जेहेतु लाइट लगी लाइट कहले कौ लाइट ले दीपर आलोक जलुला से लाइट रे से मत देखी मोर शरीर को देखी सीना बसन मुक्त उरस केसे बसन मुक्त थी बास मो देहरे नथिला आउ आमर केश शोथुआ अवसर केश केमती होता है एपटे सेपटे होता है हाँ कि नहीं। साधारणतः आम जो जुआड़े भी जाऊ ना कि से समय आम केश को आमर जो केश थाए से केश को सजाड़ी जाऊ बुझेगा कि नहीं कौन करता आम आमर केश को सजाड़ी जाऊ किंतु से कौच मोर केश मोर आयतरे नथिला मोर केश मुक्त थिला बोली से कौच बुझिपारू। दीपालोके देखी थिबे से मोर स्तोत्र बेश देखी थिबे सीना बसन मुक्त उरस केश सरी मोर देहरु बास खसी जाइथार देखी थिबे यह सहित मोर मुक्त केश को से देखी थिबे बोली के कहूची राजकुमारी कहूची यदि बुझेला आउ कौन कहूची देख चंपा फुले केश मंडाई हार कंठे लमाई अस्पष्ट सपने सुंदर केश लगाए लगे भाई से कौच चंपा फुले केश मुंडाई हार कंठे लमाई से कौच चंपा फुलर जो आम जो कौचे चंपा फुले केश मुंडाई आम चंपा फुल कौन कौचे आम साधारणतः अनेक समय मुंडर खोची था सुंदर देखापी हाँ कि नहीं से कौच चंपा फुले केश मुंडाई हार कंठे लंबाई आउ गोटे हार से परिधान करी से कौच बुझेगा कि नहीं। आउ कौन कौच अस्पष्ट सपने सुंदर केणे गले भाई अस्पष्ट सपने जिते स्वप्न थी ना कि मत लगुला कि कौन कहती कि मोर मुंडरे चंपा फुल लगे आउ गोटे हार तैयारी करी से हार को परिधान कर जिते जागृत होची से समय से ना एमती कि मोर बास भी मो देहरु खसी जाइए हाँ कि नहीं से जो पुरुष बंधु अर्थात राजकुमार से मोर स्तोत्र बेश को देखी मोर मुक्त केश को देखी किंतु स्वप्न जहाँ देखुली ता स्वप्न ही रहीगला ता वास्तव है नुह अर्थात आम यह कहीपर राजकुमार को जो स्वप्न देखिली से तो मोर सबू वस्त्र मोर बास ही न अवस्था को से देखीदेला किंतु स्वप्न भी देखुली मु चंपा फुलटे जो चंपा फुलटे पाई से फुल को मु मुंडरे खसी आ तार गोटे हार करके परिधान करी किंतु जितेबाला उठिली से भाया किसी अवस्था नथिला तो जितेबाला उठिला सेमती किसी से हार परिधान कर नथिला किंतु जितेबाला से देखी कि ता शरीर जितेबाला से उठिला से देखिला कि ता शरीर कौन होती तार वस्त्र खसी जाइए बास खसी जाइए से पुणी थर कही चंपा फुलटे पाइली वन हलदी प्राय देव आराधना करी कांत पाइबा जाए तो पुणी थर कहला कि चंपा फुलटे पाई मु कौन करी देव आराधना करी केते पर्यंत करी जे पर्यंत मोर पराण क्रांत को जे पर्यंत मोर पराण कांत को मु पाई नहीं स्वामी को जे पर्यंत पाए नहीं से पर्यंत मु देव आराधना करी बोली कहूँ बुझेगा कि नहीं। श्यामल सुंदर धरणी चाहे नील आकाश आम जाचे धरणी क्या चाहिए रोचे रे नील आकाश को रोचे एठे जदि आम कहबा ए जो धरणीर संपर्क क्या सहित आकाश सहित क्या सहित एमानकर संपर्क को एठारे कह कि प्रेमिका और प्रेमिकर संपर्क कार कार प्रेमिका आउ प्रेमिकर संपर्क कमल सुंदर धरणी चाहे नील आकाश से आकाश को चाहिए थी कौन पे चाहिए थी रे शीत प्रेम बारी मागिण करे सोताप नाश कि आकाश जितेबले वृष्टि कर तार शरीर जो ताप था से ताप कौन हो जाऊँगी नाश हो जाऊँगी बुझेगा कि नहीं ताने ताकू सांत्वना फिल हो बुझेगा मु कौन कहली आकाश को किए चाहिए थाए धरणी चाहिए थाए किए चाहिए थाए धरणी चाहिए थाए आउ जेते बेले सही आकाश कौन करे धरणी उपरे वर्षा वृष्टिपात कराए सही समय धरणीर थिबा ताप नाश हो जाए
बुझेगा कि नहीं तार जो सोताप रही से सोताप नाश हो जाऊँगी ताने आम या बुझा कि जेहेतु एठारे धरणी आउ कहा मध्य आकाश मध्य प्रेमिक और प्रेमिकार संपर्क थाउची बोली आमे कहले जेतेबेले आकाशर स्पर्श क्या हूँ रे धरणी को होउची सेई समय धरणी कौन होउची शांत होउची कौन होउची शांत होउची से कथा कह कि श्यामल सुंदर धरणी चाहे नील आकाश शीत प्रेम बारी मागिण करे सोताप नाश सी जिते स्पर्श करे किपरि स्पर्श कर वर्षा हाँ कि नहीं वर्षा तार हाथ सदृश से वर्षा माध्यम वृष्टि माध्यम से क्या स्पर्श करुच्ची धरणी को स्पर्श करुच्ची आ जितेबाला से स्पर्श करुच्ची से समय कौन हो कि जो धरणीर जो सोताप था से सोताप पलई जाऊँगी बोली कहुपर कौन कही पितृकूल तेजी तटीरी जाए बारिधि पितृकूल कौन से जोठी उत्पत्ति लाभ करे ताको आमे कहूचे पितृकूल बारिधि तटिनी तटिनी कहले किए तटिनी होची नदी तटिनी कहले किए तटिनी होची नदी ये जो नदी जोड़ा रही ये जोठार उत्पत्ति होची सेटा होची तार पितृकूल आम जदि कहबा गोटे नदीटी जदि पहाड़रू जदि बही बही आसुची गोटे झरणा कथा जदि आम आलोचना करबा झरणार उत्पत्ति कोठो होता है पहाड़रू होता है हाँ कि नहीं जेतेबेले से पहाड़रू बहीकी आसुची तो तार उत्पत्ति स्थल होची पहाड़ तेणु से पहाड़ को आम कौन बोली कहबा से तटिनीर बा से नदीर कौन पितृकूल बोली कहबा ना पितृकूल बोली कहबा तेणु पितृकूल तेजी तटिनी जाए बारिधि तो एठारे ए जो पितृकूल छाड़ी तटिनी कौटू को जाऊँगी बारिधि बारिधि अर्थात आम समुद्र क्या बुझा समुद्र को बुझा तेणु पितृकूल तेजिकी तटिनी कौटू को जाऊँगी समुद्र को जाऊँगी बारिधि को जाऊँगी आउ जितेबाला सेठू को जाए ना बहुत क्षिप्र गति तुम देखुव नदी बही जाऊ हाँ कि नहीं क्या सहित मिसवाई बारिधि सहित मिसवाई आम एठार या भी कहीपर कि यही तटिनी एटा बुझीगला ना आगु टे मुझे लिभे दूसरी ठीक अच्छे एठारे आम या कहीपर तटिनी तटिनी आउ कहा मध्य बारिधि बारिधि कहले कौन कहली समुद्र ये तटिनी आउ बारिधि भितर क्यों प्रकार संपर्क अच्छी प्रेमिक और प्रेमिकार संपर्क अच्छी क्यों प्रकार संपर्क अच्छी प्रेमिक और प्रेमिकार संपर्क अच्छी जितेबाला पहाड़रू नदी बाहरुची बा झरणा बाहरुची तार मुख्य उद्देश्य था से कौटे मिसब बारिधि रे मिसब समुद्र रे मिसब और जितेबाला आसे ना कि से बहुत क्षिप्र गति बही बही आसे बुझेगा क्षिप्र गति जितेबाला बही बही आसूची सही समय कौन हुए कि से आसुथिबा समय रे बहुत जोर आसे किंतु कौन हुए जितेबाला समुद्र रे मिसी जाए से समय से शांत हो जाए अर्थात आम या कहीपर जितेबाला से कौन करुच्ची समुद्र आड़क आगमन होउची से समय बहुत जोर से आसूची बही आसूची कहीं समुद्र रे मिसबार अच्छी किंतु जितेबाला मिसी जाए से समय तार मन शांत हो जाए आउ कौन हुए सेठारे से धीर पड़ जाए ये बुझेगा तेणु आम एठारे कहीपर कि पितृकूल तेजी तटिनी जाए बारिधि अर्थात तटिनी कहले आम कौन बुझुचे नदी को बुझुचे कौन बुझुचे नदी को नदी जितेबाला बही आसूची बहुत क्षिप्र गति से समय से बही आसूची हाँ कि नहीं किंतु जितेबाला से समुद्र रे मिसी जाऊँगी से समय से कौन होउची शांत पड़ जाऊँगी से कहुई पितृकूल तेजी तटिनी जाए बारिधि पासे एटा एठे रहा कथा है उत्कल जीवन जीवन पदे ढाल आसे से कौन करे कि निजर जीवन को से समर्पी दिए बोली कहुई क्या पाखरे समुद्र पाखरे बा बारिधि पाखरे आउ जितेबाला से कौन करे कि समुद्र रे मिसी जाए से समय से शांत हो जाए बोली कहुई अर्थात आमे बुझिले एठारे आकाश आउ धरणी मध्य क्यों प्रकार संपर्क अच्छी प्रेमिक और प्रेमिकार संपर्क अच्छी सेमिति एठारे बारिधि आउ तटिनी मध्य क्यों प्रकार संपर्क अच्छी प्रेमिक प्रेमिकार संपर्क अच्छी देख सुकुमारी लता बिटपी अंगे लड़े आश्रय सुकुमारी लता देखिच गोटे लता जो लताटी गछ को गोड़े होगी देखिच कि नहीं ओके ताकू कह सुकुमारी लता बिटपी अंगे लड़े आश्रय आलिंगन करे स्वप्रेमे तेजे सकल भय सबु प्रकार भय को से छाड़ी कौन करदे से गछ को आलिंगन करे
ସେଟା ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହଁ ଲହ, ହଁ ସୁକୁମାରୀ ଲତା। ସୁକୁମାରୀ ଲତା କ'ଣ କରୁଛି? ଗଛକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି। ସକଳ ପ୍ରକାର ଭୟକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୟକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ଆଉ ଗଛକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି। ହେଲା। ଭାନୁ କରେ ନବ ନଳିନୀ ଫୁଟେ ଲୋଭଇ ମୁଦ। ଦେଖ ଯେତେ ଭାନୁ କରେ କହିଲେ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ। ଭାନୁ କରେ କହିଲେ କ'ଣ ରେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଉଦୟ ହୁଏ ନାହିଁ କିରେ, ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଫୁଟେ? ପଦ୍ମ ଫୁଟେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏଠାରେ ପଦ୍ମ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ପ୍ରେମିକ ଆଉ ପ୍ରେମିକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ପ୍ରେମିକ ଆଉ ପ୍ରେମିକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସୁକୁମାରୀ ଲତା ବିଟପି ଅଙ୍ଗେ ଲଢ଼ି ଆଶ୍ରୟ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ ସ୍ୱପ୍ରେମେ ତେଜି ସକଳ ଭୟ। ଯେମିତି ସୁକୁମାରୀ ଲତା କ'ଣ କରୁଛି ରେ? ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୟ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯେମିତି କ'ଣ କରୁଛି କି ଗଛକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ରହିଛି, ସେଇ ପଦ୍ମ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଫୁଟୁଛି ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରିୟର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥରେ ଏହା ବୁଝିବା। ସୁକୁମାରୀ ଲତା ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଛି ସେ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆକୁ ଯଦି ଏଠାରେ ତୁ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଭାବିବୁ ନାହିଁ କି ଏଠାରେ ଇଏ ତାର କ'ଣ ହବ? ପ୍ରଭୁ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥରେ ତମେ ଏଠାରେ ବୁଝିପାର। ଯଦି ପଦ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ, ଏଇ ଅର୍ଥରେ ବି ବୁଝିପାର। ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିପାର କି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ପଦ୍ମ ହସି ଉଠୁଛି। ତ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବା? ପ୍ରେମିକ ଆଉ ପ୍ରେମିକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏତିକି କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଓକେ। ବିଧୁ ବିବାହ ପାଇ ହସଇ ନୀଳିମତି କୁମୁଦ। କୁମୁଦ କହିଲେ କି? କୁମୁଦ ହେଉଛି କଇଁ। କୁମୁଦ କିଏ? କଇଁ। କଇଁ କେତେବେଳେ ଫୁଟିବ ଜାଣିଛୁ? ରାତିରେ। ରାତିରେ ଫୁଟେ। କଇଁ କେତେବେଳେ ଫୁଟେ? ରାତିରେ ଫୁଟେ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପାଏ। କାହାର କିରଣ ପାଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇବ ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଫୁଟିବ? କଇଁ ଫୁଟିବ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତାମାନେ ଆମେ ଏଠାରେ ଏହା କହିପାରିବା, ଏଠାରେ ଯେମିତି ପଦ୍ମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମିକାର ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି ରହିଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା କି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଇଁ ସହିତ କ'ଣ ସେ ପ୍ରକାର ହିଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥରେ ତମେ ବୁଝିବ ବୋଲି କହିଲି। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିଲେ ଏଟା ମେ ବି ଭୁଲ ହେଇପାରେ। ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦାସଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ବି ଏଠାରେ ବୁଝା ଯାଇପାରେ। ଏଇ କଇଁର ପ୍ରଭୁ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦାସ କିଏ? କଇଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦାସ କିଏ? ପଦ୍ମ। ପଦ୍ମର ପ୍ରଭୁ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ଅର୍ଥରେ ବୁଝ। ନହେଲେ ଏଠାରେ ପଦ୍ମର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ବା ପ୍ରେମିକା। ହଁ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ଏଠାରେ ଯେଉଁ କଇଁ ରହିଲା, କଇଁର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଏ ଅର୍ଥରେ ବୁଝି ହେବ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଏତିକି ବୁଝିଗଲା। ଏଟା ଢଳ ଢଳ ପ୍ରେମ ଚପଳା ଖେଳେ ନବୀନ ଘନେ ଯୁଗ୍ମ ଯୁଗ୍ମ ଭି ଖଞ୍ଜିଛି ସର୍ବ ଖେଳ ଭୁବନେ। ତମେ ଦେଖ, ଚପଳା କହିଲେ ବିଜୁଳି। ଚପଳା କହିଲେ କ'ଣ ରେ? ବିଜୁଳି। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ରେ? ଆକାଶରେ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆସୁଛି, ବିଜୁଳି ମାରୁଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ଢଳ ଢଳ ପ୍ରେମ ଚପଳା ଖେଳେ ନବୀନ ଘନେ ଯୁଗ୍ମ ଯୁଗ୍ମ ବିହି ଖଞ୍ଜିଛି ସର୍ବ ଖେଳ ଭୁବନେ। ଏଟା ବିଧାତା ଖଞ୍ଜିଛି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ ନାହିଁ କିରେ, ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ମାରିବ? କିଏ ଟିକେ ଆସିବ? ବିଜୁଳି ଆସିବ। କିଏ ଆସିବ? ବିଜୁଳି ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି? ଏକାକିନୀ ମୁହିଁ କି ଦୋଷ କାଟେ ନବ ଯୌବନେ ଉଛୁରିତ ଏ ମୋର ପରାଣ ରଖି ନପାରେ ମନେ। ଯେମିତି ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଧରଣୀର ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ ଅଛି? ଆକାଶର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଆଉଛି? ବିଜୁଳି ମାରୁଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସହିତ କାହା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? କି କଇଁଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, କୁମୁଦ ସହିତ ଅଛି। ସେମିତି ପଦ୍ମର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାହାର ଅଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ବାରିଧି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାହାର ଅଛି? ତଟିନୀର ଅଛି। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଏକାକି କୌଣସି ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ
ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କି ମୁଁ ଜୀବନରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯୌବନ ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରେମିକ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର କାନ୍ତକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସେ ଅଫସୋସ କରିଛି, ନିଜକୁ ଦୁଃଖୀ ମନେ କରିଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ନାହିଁ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି। କଇଁ ହେଲା, ପଦ୍ମ ହେଲା, ତଟିନୀ ହେଲା, ସେମିତି ଆମେ କହିବା ଧରଣୀ ହେଲା, ଏ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରେମିକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଯୌବନରେ ବା ମୋ ଜୀବନରେ ଯୌବନ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି? କାନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ରେ? ଦୁଃଖ କରୁଛି। ଏଠି ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏ ବିଶ୍ୱବାରିଣୀ ବୀଣାରେ ମୋର ବିରହ ଗାୟନ ଏଟା ଏଠି ରହିବନି ହେଲା। ଏ ବିଶ୍ୱବାରିଣୀ ବୀଣାରେ ମୋର ବିରହ ଗାୟନ ଏକତାନେ ନେ ଜହ୍ନେ ଉଠଇ ଶୁଣି ହୁଏ ଉନ୍ମନ। ଏ ବିଶ୍ୱବାରିଣୀ ବୀଣାରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ନାହିଁ କିରେ, ବିଧାତା କାହାର ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। କେମିତି ଅଛି? ଦୁଃଖରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରେମିକ ଆଉ ପ୍ରେମିକାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କି ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ପ୍ରେମିକ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ସେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କିଏ ଦୁଃଖ କରୁଛି? ରାଜକୁମାରୀ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ସ୍ୱପ୍ନର ବିହଙ୍ଗ ବିହଙ୍ଗ ସୁତାନ ସୁକୁମିତ ବଲ୍ଲରୀ ହସାସେ ସୁଚାନ୍ତି ବିଫଳ ଏ ଯୌବନ ମୋହରି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଉଟା ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, ସେ କାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲା? ରାଜକୁମାରକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲା। ତ ରାଜକୁମାରକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେ ରାଜକୁମାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏହା କହୁଛି କି ମୋର ଯୌବନ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ବିଫଳ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୌବନ କେତେବେଳେ ସଫଳ ହେବ ତାର? ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ରାଜକୁମାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ସେହି ସମୟରେ ସଫଳ ହେବ। ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ? କାହାନ୍ତେ ସେ ମୋର ଇପ୍ସିତ ମୋର ଜୀବିତେଶ୍ୱର ନିବେଶିବି ଦଗ୍ଧ ବକ୍ଷରେ ଯାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପର। ସେ କହୁଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେଇ ଇପ୍ସିତ ପୁରୁଷ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେଇ ମୋ ପରାଣକ୍ରାନ୍ତ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେଇ ମୋର ପ୍ରେମିକ, ମୋର ଜୀବନର ବଲ୍ଲଭ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ? ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କି ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ତା ପାଖରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି। ମୋର ଯୌବନକୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛ ଦେଖ, ଆପଣାଙ୍କୁ ଦେଇ ଯାହାକୁ କରି ନେବେ ନିଜର, ନିଜକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ନିଜର କରିନେବି। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଏ ମୋର ଯୌବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାର ଏ ଜୀବନ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ କ'ଣ ହେବ? ମୋର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଇକି କ'ଣ କରିବି? ମୋର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୁମାରକୁ, ଜୀବିତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜର କରିନେବି। ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଯୌବନ ସାର୍ଥକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଏଠି ବୁଝିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି? ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ ପାଇଲି ବନ ହଳଦୀ ପ୍ରାୟ ଦେବ ଆରାଧନା କରିବି କାନ୍ତ ଆସିବା। ତ ଲାଷ୍ଟ ବି କହିଲା ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ ପାଇଛି ହେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଦେବ ଆରାଧନା କରିବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବି। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ? ଏଠାରେ ଏଇ ପୋଏମଟା ବା ଏଠାରେ ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ରହିଛି, ଏଇ କବିତାର ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଛି। ବୁଝିଲା? ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଫୁଲବାଣୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ 7657066679 ବା 7656935748 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଏଠାରେ ଅଫଲାଇନ୍ ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଫି ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି, ଓନ୍ଲି 350 रुपीस। सेमती फास्ट इयर क्लास मध्य स्टार्ट होती, जो मैंने क्लास करने चाहूँगी से यही नंबर रे जोगाजोग करेंगे। जो मैंने एपर्यंत टेलीग्राम ग्रुप रे आ व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होना जाकि जॉइन हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे यार लिंक रही आप जाकि जॉइन हूँ, कारण जो वीडियो गुड़ाक आम डेली छाड़ू आप सर्वप्रथम सेठारे पाइपर। आपन को आउ अधिक परिश्रम करने को पड़ो।